Manamigid sa mga nagabasa it Biblia, nga nakasayod man it mga nagkaganabo sa kalibutan, agod magubtan taro pagpakilala ko Dios sa raya nga kalibutan. Nagpakilala ro Dios paagi sa pagtuga ko raya nga kalibutan. Sa pagtuga na kalibutan, intuga naman ro tawo sa pagdumaga it daya nga kalibutan. Gintuga na ro tawo in His image and likeness, saan nga imahin ag laragway. Pero bisan pa nga ni nga gintaw-an ni Dios it haygaro tawo saan nga dungog bilang tawo hay nagsugod gihapon ro saga sa kalibutan paagi sa pagpakasaga it tawo. Sa pagpakasaga it tawo nahamugag ro tawo bilang tinuga sa Dios nga nagtuga sa tawo. Pero uwa nagpabaya ro Dios, kundi imaw nagpili it tawo nga magadumaga nga kailanganon it pamilya ko tawo ro Dios. Ag ro Dios magapili ka na bilang ana nga mga tinawo. Saan na natawag nga patriarka? Halin kay Abraham, Isaac, Jacob, nga gitawag ko uli nga si Israel. Patriarka bangod nagalin sa tinaga nga pater patris, father, tatay, ngani si Abraham, Isaac, Jacob sa dara naging tatay sa mga anang inunga nga kunsiin kilaganon ng daro Diyos bilang anda nga Diyos at kilaganon sanda i Diyos bilang ana nga tawo. Si Jacob hay may ana nga unga nga 12 ay sambilog sa anang palangga hay si Jose. Pero bangod sa hisa ko anang mga magulang, si Jose hay hatapok sa Egypt. Pero pagkatapok ni Jose sa Egypt, nagiging blessings in disguise. Bangod sa tiyempo it tigugutom hay ro pamilya ni Jacob nagadto sa Egypt para mangayo it makaon. Ag sa ulihi nga ni hay ginpasugang ro tatay ni Jose nga si Jacob ag ito nagtiner kibahan kana. Nagabot ro tiyempo nga namatay si Jacob o si Israel. Agroana nga ni nga gawas ginatod sa rugman ito sa Kanaan. Ang nagtaliwan man ro mga inunga ni Israel yakip si Jose. Ag sa pagtaliwan it mga dinag-on ro parao nakita na nga nagaabo ro linamat ni Jacob o ni Israel. Aga ni ana nga gin enslaved, ginhimo nga mga ulipon o sugoon. Karon nagtuhaw ro istorya ni Moses nga kung siin ginpili i Dios imaw nga ipagwa na halin sa Ehipto ro people of Israel paadto sa promised land. Pero si Moses mismo wa kasugod sa promised land. Ay bangod si Joshua at Anna ro nagatud sa people of Israel ito sa promised land, samtang nabilin sa guwa it promised land si Moses. Ito sa promised land nagumpisa man ro ginatawag nga tiyempo it judges. Ro judges hindi huwes nga kaparehas nga makita naton sa korte. Ro judges imaw nga ni hay ginatawag naton the people sent by God in times of great trouble. Ang sambilog sa kilala nga judge hay imaw si Samson. Hindi lamang mga judges ro ginpadaga i Dios, may ginpadaga imaw nga mga propeta. Pag maghambal kitang propeta, prophet is the mouthpiece of God. Sanda ro tagahambal i Dios sa tawo. Kung ano ro buot i Dios nga hambagon sa mga tawo. Sa tiyempo ni propeta Samuel, ginpangayo it mga katigurangan it Israel nga dapat sa dahay may hari. O galing hindi magsugot si Samuel, ay ro Diyos yamang ro hari. Gray natawag naton nga theocracy, ro Diyos yamang ro maghari. O galing bago sa pag-insiste it mga katigurangan, ay gintao i Diyos kanda si Saul. Pero sa ulihin napaslawan man ro Diyos kay Saul. Agin pili na si Haring David bilang bago nga hari. Si Haring David ay kilala nga the greatest king of all times in Israel. Bangod nga imaw gamang ro nakapayunite it ginarian ko Israel. Ginpasa na ro ginarian niya ra sa unga nga si Solomon nga bantog sa ada nga kaagam. Tag namatay si Haring Solomon natunga sa daywa ro ginarian ni Israel. Northern Kingdom
nga ginatawag the Kingdom of Israel, Southern Kingdom nga ginatawag the Kingdom of Judah. Ro Kingdom of Judah kung siin namutang ro templo sa Jerusalem ay nahugog sa mga lima at Babylonian Empire. Agani nga sandara ro mga tawo ito gindaga sa Babylonia sa ginatawag daton Babylonian exile. Sa Babylonia nagapanaghoy ro mga tawo nga guwason sa Diyos agud makabalik sanda nga makapangamuyo sa anda nga templo. Natapos yamang ro Babylonian exile kung siin ro Persian Empire nagdaog kontra sa Babylonian Empire. Sa pagdumala ni Cyrus the Great sa Persian Empire hagin pa uli ro mga naka-exile sa Babylonia. Sa pag-uli ko mga tawo Diyos sa nga lugar sa wa nagbuhay nagtuhaw man ro ginatawag nga Greco-Persian Wars nga kusiin nagdaog si Alexander the Great sa ulihi nga imaw ro nagdumaga it empire. Pagkamatay ni Alexander the Great gintunga-tunga ko mga opisyalis na ro empire ag natuon gid nga ro lugar ko mga tawo Diyos hay nahugog sa Seleucid Empire. Sa Seleucid Empire nagabot ro pagdumaga ni Antiochus IV Epiphanes nga kung siin ana nga ginbaboy ginbastos disagrar ro templo et Jerusalem nga nagtaot ka akig sa mga may pagpalangga sa templo. Agani karon nagtuhaw ro Maccabean revolt nga gindumagahan ni Judas Maccabis. Si Judas Maccabis hay nagsuko sa Seleucid Empire nga ginadumagahan ni Antiochus IV Epiphanes ag sa milagro nagdaog sanda bisan sang kiri yamang sanda. Pero ray kadayagan wa man nagbuhay bago nagtuhaw man ang nagsugod yon ro Roman Empire. Nga kung siin daya ro tiyempo nga si Jesus nga unga Diyos na tawo ag bilang unga Diyos imaw nagpakilala kung sin ugid ro Diyos.